na 15. Umembang si Aki. Ay, wala pala. Trophy lang yan. Uy, tuyo! Trophy naman! Tamiya missile. Semis. Okay. Wala. Umembang agad si Tamiya missile, guys. Oops. Oh! Re-race. Tamiya missile with the re-race. Pwede mo na sa preno? Saan muna, Tamiya missile? Okay, nagsipunasan sila ng preno. Okay. Oh, out si Tamiya missile. Inataas na po ang kamay ni Aki. Bakit kaya? Last lap. Oh, wala! Solo breakaway, Papi K. Ano ngayon? Yeah, Papi K, shout out!